नमस्कार मु तपस्विनी आपण मानक पई नै आसीछि श्रीजुक्त गोदावरी महापात्रंकर गप एबे मध्य बंची वेणुधर कौन करिबो किछि ठीक करि पारला नाही। जेतेबेले गाँ जाक लोक बाहरती साहाय्य केन्द्र को साहाय्य पई वेणुधर पिंढारे तुनी होई ठिया हुए। भाबे एते लोक जाउछंती समस्तଙ୍କ आगरे मु हाथ पथेई ठिया हेई मागिबाटा सुंदर हेबो नाही। जेउ दिन केही जानती नाही से दिन वेणुधर कांधरे लटकाई थिबा चिरा कामिजटा को देहरे गलाई दे खूब साहजरे दांड को बाहरी पड़े। दांड डेई बिल पड़िया जेई जेतेबेले से बरगछ मूले पहुँचे टिकिए बसी पड़े। श्यामल पत्र गहल तले शीतल पवन टिकिए पाई से आखि बुझी अनेक भावे भावे से जीव केन्द्र दुआरे ठिया हेब। किपरि ठिया हेब? हाथ जोड़ब ना हाथ दुई पाखक झुलाई रखिब? मुंड टिकिए नुआइब ना मुंड को वीर परी सीधा रखी ठिया हेब? हसिब ना दुखरे मुह सुखाई चाहब? कौन करिब से किछि स्थिर करि पारे नाही। विचारे सेठी जे थिबे से जेबे चिन्हा लोक होइथिबे तेबे कौन करिबाको हेब? बसी बसी विचारी विचारी सूर्य मुंड ऊपर को उठे। तार भावना शेष हुए नाही। सेही जनशून्य बिलामाल भितरे गौ डालरे जेतेबेले दुईटा गुंडुची मूषा चें चें शब्द करी ए डालरू से डाल को धांती किंबा कुआ कोइले राबी उठंती से आंठू ऊपर मुंड उठाई आखि पिटाए। किंतु देखे से नीतिदिनर संसार ताहारी आगे दूरर मरीचिका पानी परी भासी जाए। तार आशा ठीक सही परी दूरर दूर को बही जाए। मुह बुलेई देखे दूर गौ गहल सिरेई गाँ सेठारे गोटाए चाल उपरी गोटाए जातीय पताका ताहारी तले स्वेच्छासेवक देश सेवक मातृपूजक जननायक दरिद्र साथी जे कहीं चाउल धरी बांटिबाकू बसिथिबे बोली मन करे। अन्य आड़े मुह बुलेई देखे सेहीपरि गुड़ाए गछ गहल बागला पड़ा ताहारी भितर गोटे छोट चाल घर। से चाल घर भितर केतोटी प्राणी कहा पेटरे अन्न नाही कि कहा मुहरे हस नाही। दिने नुहे दुई दिन नुहे 5 दिन हैला से कुड़िया तले चुली जली नाही। से भितर अईठा पड़ी नाही। एक कथा भाबिला बेले से पुणी आखि बुझी दिए। मात्र निज भितर से देखे आउ गोटाए जगत कि सुंदर कि जीवनमय जगत से भितरे वेणुधर बोली 17 वर्षर युवक केते खेलिला केते हसी हसैला केते नाची नचैला। से गला घर छाड़ी पाठ पढ़िबाकू जेउठारे देवता मणिषर साक्षी सेइठारे से पाठ पढ़िला। पाठ पढ़ी पढ़ी से भाबिला से जागिब देश को जगाइब। वेणुधर आखि फिटेइला से देखिला पुणी से आखि आगे पुराणा संसार से भंगारुजा संसार भितरे तार पाठपढ़ा अकाल शेष होइछि। सेही नीरस संसार भितरे तार आशार झरणा सुखी आसी प्राणर रस मरी जाइछि। से आसीछि भिक मागी केतोटी प्राणी को पोषिब बोली। वेणुधर भाभी पारिला नाही। बरगछ मूले ठिया होई मुह बुलेइला गाँ आड़कू भाविला ना मु एपरि भावे भिक मागिबाटा सुंदर हेब नाही। केही जेतेबेले जाऊ नाहांती मु एकाकी गले सेमाने मते करिवे कोन? बरं गहली भितरे पसी कानी पतेई मागिदेले चलिपारे। तथापि वेणुधर कौन करिब बुझी पारला नाही। दिने गला 2 दिन गला 4 दिन गला 8 दिन गला दिने सतेअपा पानी परी बहीगला। से देखिला सेई सुअरे ता निज गाँर शह शह महाप्राणी भासी भासी पेट देखाई कंकाल देखाई काने देखाई जाई लागुछंती सिरेई गाँर चाउल बंटा केन्द्र दुआरे। जहा पाउछंती मुठाई ताहा सिझेई खाइबाकू दरकार पड़ू नाही। खराबेले तो तल ताती और ऊपर ताती भितर जे पेट चाखंडक ताती उठुची ताहा सेमाने संभाली न पारी मुठा मुठा चाउल व्याकुल भाव पाटी भर्ती करुछंती। वेणुधर घर को फेरी आसला। एपरि दिने नुह 10 दिन जाई 10 दिन फेरिला। सबु कथार सीमा अछि मात्र वेणुधर कथा सीमा पार होई गला। घर जेतेबेले खुद कणिकाटाए सुधा नाही सेतेबेले कि सीमा भितरे रही हुए। दिनरे से केन्द्र रे जाई हाजर हेला। सिरेई गाँर साहाय्य केन्द्र दुर्भिक्ष राक्षसर ताहा गोटे विराट जादूघर। जेउ देशरे युग युग धरी पथर स्तूप उपरे पतित पावन बाना उड़ुछि सेही देशरे लक्ष लक्ष नरनारी विकल ध्वनि सेतेबेले सिरेई रे प्रतिध्वनित हेउथिला। जेउ देशरे मଣିषर साक्षी रूपे स्वयं देवता बाट चली आसीथिले बोली कथा अछि दुख दारिद्र्यर साक्षी नेबा पई सेही भूमिर परम सन्यासी उत्कलमणि सेहिठारे उपस्थित थिले। सेतेबेले सिरेई गोटाए विराट मशाणी कहिले चले। दरमरा मଣିଷ गुड़ाक सेठारे मरिबे कि जीइबे किछि ठीक करि पारु नथिले। काहा आखिरे ज्योति नथिला काहा मुहरे हस नथिला काहा पादरे बल नथिला कि काहा पेटरे अन्न नथिला कि कटिरे कना नथिला थिला केवल समस्तଙ୍କ कंठरे विकट स्वर
ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ବେଣୁଧର ସେଇ ଭିତରେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। ସେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତା କାନ ତାବଜା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତା ଆଖି ଜାଲୁ ଜାଲୁକା ଦିଶିଲା। ସେ ସେହି ଭିତରେ ଜଣେ ହୋଇ ଠିଆ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ନାହିଁ। ମନେ କଲା ଲୋକଲୋଚନ ଅଗୋଚରରେ କେଉଁଠି ମିଶିଯାଆନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ସେ ଆପଣାର ମୁହଁଟା ଲୁଚାଇ ଠିଆ ହୋଇ ପାରନ୍ତା କି, କେଉଁଠି ନିଜକୁ ହରାଇ ପାଗଳ ହୋଇଯାଆନ୍ତା କି। ସେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲା। କାହାର ସ୍ନେହପାଳିତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ପଥର ଉପରେ ବସିପଡ଼ି ଖାଲି ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ବିରାଟ ଜାତି ହଠାତ୍ କିପରି ଭିକାରୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜୀବନ ଥାଉ ଥାଉ ଜାତିଟା କିପରି ଅପମାନ ବରଣ କରିନେଲା। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ବାଟ କିପରି ସେ ଭୁଲି ଆସିଲା। ତାକୁ ଦିଶିଲା ଏପରି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଅବସରରେ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ଚିରଶ୍ୟାମଳ ବକୁଳ ଛୁରିଅନା ମୂଳେ ଶହ ଶହ ତରୁଣ ପ୍ରାଣରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇଥିଲା, ତାହା କ'ଣ ଶେଷକୁ ବଢ଼ି ଉଠିଲା ଏଇ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ? ବେଣୁଧର କ'ଣ ଶେଷରେ ଏଇଆ ହେବ ବୋଲି ବହି ଧରିଥିଲା? ବେଣୁଧର ସେଠି ଅଛି କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜକୁ ଖୋଜିଲା। ତାର ଆଖି ବନ୍ଦ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ମନ ରହିଲା ଭିତରେ, ତାର ଭାବନା ରହିଲା ଭିତରେ। ତାର ଶରୀରଟା କେବଳ ସିରେଇ ଗାଁର ଏକ ଗଛ ମୂଳେ ଥିଲା। ଚାଉଳ ଧରି ଲୋକ ଫେରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଗହଳି କ୍ରମେ ଭାଜି ଆସୁଛି, ଖରା କ୍ରମେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ବେଣୁଧର ନିଜକୁ ହରେଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ଝାଞ୍ଜି ପବନର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା କପୋତର କରୁଣ ଧ୍ୱନି ବେଣୁଧରର ମୋହ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଗଛଟା ଯେମିତି କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଅନେକ ଦିନରୁ ଠିଆ ହୋଇଛି। ତାରି ତଳେ ବେଣୁଧର କାହାକୁ କିଛି ନ ମାଗି ସକାଳ ପହରୁ ବସିଛି। ତାର ଆଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ବାବୁ ତୋର ଗାଁ? 10-5 ଥର ଏପରି ପଚାରିବା ପରେ ବେଣୁଧର ମୁହଁ ଟେକି ଚାହିଁଲା। ଚାହିଁଲା ସତେ ଯେପରି କୋଣାର୍କର ଗୋଟାଏ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ଯୁଗ ହେଲା ପାଣି ପବନ ଖରା ତରା ସହି ସହି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ହଠାତ୍ କାହାର ଡାକରେ ତାର ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ସଞ୍ଚାର ହେଲା। ପୁଣି ତାକୁ ପଚରାଗଲା, ତୋର ଗାଁ କୋଉଠି ବାବୁ? ଚାଉଳ ନେଇଛୁ? ବେଣୁଧର ସେହିପରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଆସିଲେ। ଗୋଟିଏ ଶୀତଳ କୋମଳ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ ତା ପିଠିରେ ଲାଗିଲା। ପିଠିର କାମିଜ, ଦେହର ଚମତଳର ରକ୍ତ ମାଂସ ହାଡ଼ ଭେଦ କରି ସତେ ହବା ସେହି ସ୍ପର୍ଶ ବେଣୁଧରର କେଉଁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବାଜିଲା। ତାର ଦେହ ଶୀତେଇ ଉଠିଲା। ତା ଆଖିପତା ଥରିଲା। ଆଖି କ୍ରମେ ଓଦା ହୋଇ ଆସିଲା। ତାପରେ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କହିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଓଠ କୋଣ ଥରି ଆସିଲା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପଚାରିଲେ, ଚାଉଳ ନେଇଛୁ ବାବୁ? ନା, ଏତିକି କେବଳ ସେ କହିଲା। ନେବୁ? ନା, ମୁଁ ନେବାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ? ବେଣୁଧର ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭୋ ଭୋ କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଏତିକି କହିଲା, ଏଇପରି ଗଛମୂଳେ ଚରଣ ତଳେ ପରା ବସି କଥା ଶୁଣିଥିଲି। ଜୀବନ ଥିଲେ ଭାଇ ପାତିବା ନାହିଁ ହାତ, ମଣିଷ ପରି ଦିନେ ମଣିଷ ହୋଇ ଭାତ। ଏତିକି କହି ବେଣୁଧର ଭାଜିଗଲା ପରି ସେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଅନେକ କ୍ଷଣ ବିତିଗଲା। ବସି ପଡ଼ିଥିବା ବେଣୁଧରର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଶାନ୍ତ ଉଦାର ମହାପୁରୁଷ ଦୂରରେ, ଖୁବ୍ ଦୂରରେ, ସୁଦୂର ଦିଗ୍ବଳୟ ସୀମାରେ ଚକ୍ଷୁ ସ୍ଥିର ରଖି ଅନେକ କ୍ଷଣ ଠିଆ ହେଲେ। 2 ଧାର ଅଶ୍ରୁ ତାଙ୍କର କୃଷ୍ଣୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ଶ୍ମଶ୍ରୁମଣ୍ଡଳରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଖସୁଥିଲା। ଆଖି ମୁଦି ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଖି ଫିଟାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବେଣୁଧର ପଥର ପଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପଦେ କଥା ବାହାରିଲା, ଏ ଜାତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।